Entre 19 e 24 de setembro de 2016, realizou-se em Ouagadougou, Burkina Faso, a primeira edição do Ouaga Film Lab, um laboratório de desenvolvimento e de coprodução com o objetivo de reforçar a competitividade dos realizadores e produtores de África. Através de uma série de grandes laboratórios internacionais em preparação, o Ouaga Film Lab pretende facilitar o acesso aos fundos de financiamento internacionais. Esta primeira edição de 2016 em Ouagadougou, a grande metrópole do cinema africano, focalizou-se sobre o cinema da África Ocidental. A organização selecionou, num contingente de 80 projetos de longa-metragens, as 10 melhores vindas da África lusófona, francófona e anglófona. Cabo Verde foi selecionado nesta primeira edição através do projeto de uma longa-metragem do realizador Mário Almeida e produtores Yuri Koenig e Samu Chantre. As diferentes duplas de produtor e realizador de cada projeto selecionado tomaram parte no Ouaga Film Lab, beneficiando assim de uma formação em guião, produção e pitching, transmitidos por experts e profissionais internacionais. Estes profissionais de cinema entraram em contato com produtores audiovisuais e instituições financeiras que têm um potencial de intervenção na produção de filmes. Instituições como a EAV, Empresários Audiovisuais em Luxemburgo, Instituto Francês, através do programa A Fábrica dos Cinemas do Mundo, em França, a FIDADOC, em Marrocos, a SODEC, em Quebec, e Vision de Real, na Suíça, marcaram presença nesta primeira edição do Ouaga Film Lab. O Ouaga Film Lab colabora estreitamente com o Instituto Imagine, que acolhe o evento e hospeda os participantes. Fundado em 2003 pelo cineasta burkinabé Gaston Kaboré, o Instituto Imagine já formou mais de 700 profissionais do cinema africano vindos de 26 países da África nas áreas de televisão e de multimédia. Com o espírito de missão, Gaston Kaboré, cineasta e filantropo visionário, pretende restituir à África a sua própria imagem e a sua história verdadeira na luta constante contra os efeitos nefastos da longa colonização europeia. Quisemos ouvi-lo e registá-lo para a posteridade. Alors, la création de l'Institut Imagine, je suppose que c'est un peu l'aboutissement d'un long cheminement parce qu'on ne sait jamais comment les idées arrivent pour la première fois. J'avais toujours été passionné par la transmission, par la formation. Passer sa connaissance à d'autres, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et d'ailleurs, tous mes films, de longs métrages que j'ai tournés, ont toujours été des films écoles, en quelque sorte, parce que je prenais beaucoup de stagiaires à qui je donnais vraiment l'occasion de travailler et d'être à côté des titulaires de poste. Voilà. Donc en 1990 par là, on a commencé à faire des formations quand j'étais secrétaire général de la Fédération panafricaine des cinéastes, avec notamment l'aide du Canada, l'Agence canadienne de développement international, et ça nous a permis de faire un appui aux sociétés de production africaines, aux auteurs, etc., dans un programme qui s'est appelé Programme d'appui au développement de l'industrie audiovisuelle en Afrique. Donc, cette chose que j'ai eu à faire m'a donné envie de continuer en implantant un lieu au Burkina, dans ma ville d'habitation qui est Ouagadougou. Donc, j'ai tracé sur un papier un plan et j'ai été possédé par le plan. Et j'ai commencé à construire petit à petit l'école qui d'ailleurs avait été précédée par une idée auparavant qui était de mettre une petite infrastructure d'enseignement technique au même moment où j'implantais ma société de production. Et c'était ce premier bâtiment que vous avez ici à ma droite. Et malheureusement, je n'ai pas pu faire aboutir ça. J'ai construit ce bâtiment de 1991 à 1998 et il y a des ONG qui l'ont loué. Ce qui m'a permis de construire réellement ce qui allait devenir l'école, qui est le bâtiment du milieu,
Et donc, j'ai mis 4 ans pour le construire, de 1998 à 2003. Et on a inauguré l'école le 28 février 2003. Et moi, je fais tout pour qu'ils aient la capacité d'investir leur vision, leurs espoirs, mais aussi leur, j'allais dire, leur critique sur la société dans des films et dans des histoires. Et c'est pour ça que personnellement, moi, j'enseigne beaucoup le scénario et pour permettre que les choses puissent avancer et que les Africains soient capables de raconter leurs propres histoires, parce que personne ne racontera nos histoires à notre place. Nous devons forger les capacités à la fois professionnelles, mais bien sûr, il faut que nos États aussi puissent apporter leur contribution en créant les infrastructures, en mettant en place les mécanismes de financement des films cinéma, des séries, des documentaires, des courts-métrages, etc., etc. Il faudrait d'abord que tout le monde soit convaincu, les décideurs publics, les professionnels, les artistes, la société civile, soient convaincus que le cinéma n'est pas un luxe pour l'Afrique. Vous comprenez? Que les peuples africains, quels qu'ils soient, ont un besoin vital de leur image. Il faut que nous puissions avoir la possibilité de nous confronter à notre image, parce que c'est comme ça que nous allons trouver les ressources morales, intellectuelles, mentales, culturelles nécessaires pour transformer la réalité. Donc, toutes les vies, tous les destins des individus, des sociétés, des peuples ou de notre continent, tout cela est très important et l'Afrique ne peut pas se permettre d'être absente de sa propre image. Parce que sinon, nous allons être réduits au rang seulement de consommateurs d'images venues d'ailleurs et nous n'aurons pas la possibilité de ce dialogue, de cette confrontation avec nos propres images. Cette confrontation et ce dialogue sont très importants pour la construction de l'homme africain au pluriel. Voilà, avec nos différences, avec nos richesses. Et au contraire, moi je trouve que plus les films africains vont circuler de manière forte entre les pays sur les télévisions, et mieux cette intégration africaine que les politiques se battent pour obtenir, mais avec peu de résultats, ben c'est l'art, c'est la culture, c'est l'énergie des artistes qui pourra aider à cela. Maintenant, bien sûr, il faut que les Africains produisent des films à la fois pour eux, mais aussi pour se représenter à l'échelle mondiale. Parce que nous, comme je le disais tantôt, personne ne va raconter nos histoires à notre façon, nos histoires au pluriel. Voilà, au Cap-Vert, au Burundi, au Ghana, au Bénin, au Burkina Faso, il y a des tonnes et des tonnes d'histoires qui n'attendent que d'être portées à l'écran. Et c'est très important que cela soit fait parce que c'est une manière de marquer notre existence et de laisser aussi un patrimoine mémoriel aux générations qui vont venir. C'est très important ça. Et donc, moi, je pense que on peut considérer que jusque-là, l'Afrique n'a pas pu produire ni quantitativement ni qualitativement les images dont elle a besoin pour elle-même, mais aussi les images dont elle a besoin pour une représentation juste de son image à l'extérieur. Voilà, donc vous voyez, c'est un vaste chantier et nous, professionnels, notre devoir, c'est avant tout de mettre notre réflexion, notre conscience politique et sociale, culturelle, historique, de l'investir dans des histoires que nous racontons, qui peuvent être des films documentaires, des films de fiction, qui peuvent être des reportages même, quand ils sont bien faits, ça peut permettre de connaître la réalité et de cette façon, l'Afrique va être de plus en plus présente
sur ses propres écrans. Alors qu'aujourd'hui, un enfant qui naît dans une ville, je ne sais pas si c'est pareil à Praia, mais je pense que oui, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde les chaînes satellitaires. Quelle est la proportion d'images de l'Afrique sur ces chaînes? 0,000 quelque chose. Alors, quand vous voulez construire la jeunesse de chez vous, et elle a la tête complètement prise à l'extérieur, comment voulez-vous qu'elle soit capable d'avancer? C'est très difficile. Donc, ce n'est pas seulement une question de faire des films pour se faire plaisir, parce que nous sommes des artistes et nous avons un ego. Non, c'est parce que c'est fondamental. C'est un besoin fondamental. Même si ces jeunes ne peuvent pas le dire, ils ne peuvent pas mettre des mots pour dire « nous voulons voir des films de chez nous », mais on sait qu'ils en ont besoin. O Ouaga Film Lab colabora estreitamente com a FESPACO, Festival Pan-Africano de Cinema em Ouagadougou, que acolheu a cerimónia de entrega dos diferentes prémios aos projetos vencedores. O Ouaga Film Lab conta com a grande confiança e apoio de instituições internacionais como o Bureau de Cooperação Suíça, a Organização Internacional da Francofonia, a Unicef, o Instituto Goethe, a Embaixada de França, o Canal Plus, todos eles sediados nesta grande metrópole do cinema africano, a cidade de Ouagadougou. I'm going to first answer by saying Africa is not a country. Africa is a continent. And so on this continent there are 54 countries, and there are 54 visions, and there are 54 aesthetics. But there is a common language because we have a common history and we have a common understanding of what issues that we need to be talking about in our current state. Now, I mean, we're here at the headquarters of FESPACO that has existed for its 42nd or 43rd year, and it's a very important, cohesive space because it has given African cinema a kind of voice that is not subservient to any Western criteria. And I think that is very important because at the stage we are in Africa today, we're as qualified as everybody else, we have our perspective as everybody else. There's no reason for us to not have a voice like everybody else. Now, our beauty as Africans is our diversity and is our complexity. Each one of us speaks 3-4 languages. So I think our aesthetics reflect that. So if you look, we're standing right here, all these laureates of FESPACO, and here are the laureates of FESPACO. If you see a film like Tay, Alain Gomis's film, compared from Senegal, compared to Newton Adwaka's Ezra, from Nigeria, and then there's Nabil Ayouch from Morocco. All the continent is representative. The films are very different, but the heart of the issue is us trying to find our own voice and our own aesthetics and saying it the way we like it. You have to understand that African cinema is very rich, very quite old. Like we're in FESPACO. FESPACO started, I think, in 1969. I'm not sure, 1968. But African cinema, as we know it, has moved through different stages. The early, in the 60s, in the late 60s, 70s, there was a movement towards making political cinema because Africa was going through a lot of questions about political questions and cultural problems, but mostly political, still dealing with the post-colonial struggle and trying to understand what is the African, post-colonial African, what is the post-colonial African. So a lot
lot of films were dealing with that. So you had people like the usual names that you know, especially Sam Ben, who did a lot of films. Today, African cinema today really is richer. I think for me, it's even more interesting because there's films from all over Southwest, Northeast, across the continent. And I think now we're beginning to have what I can say is now becoming what a true African cinema, in terms of the fact that every part of the continent is represented or is making films. So it's a good time. This is a time. I don't like to be put in boxes and to say, oh, this is African cinema is this, African cinema is that. I don't know what African cinema is. I think African cinema will show itself. It's for people to see and say, oh, okay, this is African cinema. It's not for me to say. I'm not. My job is to make film. Bom, eu acho que para mim, na minha opinião, como realizadora jovem de Moçambique, eu acho que existe um fenómeno de vários cineastas jovens africanos, um pouco por todo o continente, que estão a descobrir o cinema e a usar o cinema como forma de expressão. E é muito diverso, né? A África do Sul expressa-se de uma maneira diferente de Moçambique ali ao lado, que expressa-se de uma maneira diferente do Burkina ou do Maghreb. E então, falar de um cinema africano jovem, eu nem sei se essa tem que ser a proposição. Talvez, se a gente pensar em identidade de cinema africano, o que é haver uma homogeneidade do cinema, que, na minha opinião, pode acabar por ser... pode empobrecer. Eu acho que a riqueza está justamente nessa diversidade de identidades, de não ter uma identidade só de um cinema africano jovem, mas senão várias identidades que são formadas por essa diversidade do continente. Obviamente que eu acho que, por um lado, é mais difícil agora, porque, falando especificamente do caso de Moçambique, a gente já teve os anos de glória do cinema nos anos 80, 70 e 80, logo depois da independência, onde vários cineastas do Brasil, da França, Jean-Luc Godard vieram para Moçambique e havia, de facto, uma efervescência do cinema, porque também havia um entendimento por parte do Estado que o cinema era algo a ser valorizado. Porém, a realidade e prática corrente dos financiamentos de filmes africanos por países europeus não é uma questão consensual no seio dos cineastas africanos, pois o que pode à primeira vista parecer uma benesse, acaba por ser um constrangimento à plena criatividade e liberdade de expressão dos artistas. So in the 80s to the mid-90s, there was this kind of movement, this kind of film. Suddenly, the French stopped financing some of the very political filmmakers. And the film started, I call them, like I said, Return to the Village, which started with a film by Idrissa Ouedraogo, a film called Yaba, which is set in the village, an African village. And then what happened is there became a lot of films like that. People started to make films about their village. And for me, it wasn't progressive for Africa, but a lot of people would say that it was about Africa, filmmakers trying to deal with their cultural tradition versus modern, the friction between tradition versus modern in African society. But what's interesting now is that now African cinema has become open. There is more influence. There's more films from different parts of Africa. It's no longer mostly Francophone. Sam Ben, Haile Gerima, Sheikh Umar Sissoko. These were filmmakers that were very engaged. They saw cinema as a weapon against colonialism. Then African cinema in the 80s moved mostly, but you must know that at this time when people talk about African cinema, there were mostly Francophone African filmmakers, a few Anglophone filmmakers. And if you look at the list of the FESPACO winners, there's probably 3 Anglophone filmmakers. Yeah. So at that time, most of the films that were called African cinema was mostly from Francophone. It was mostly not controlled, but the output was from Francophone. And funded a lot of funding from the French, because the French supported a lot of making of films in these countries. And then in the 80s, they shifted there was a kind of something happened, and they stopped funding the French financing the French Minister of Cooperation. They stopped funding
political films and started to fund cultural type films. Main problem being the funding. As long as we continue to be exclusively funded from the West, which is still the case, unfortunately, the way we transmit our stories remains very contained and the framework has to fit the vision of the West. Doesn't mean that we obey the rules. We don't. We don't obey the rules. So personally, I do mainly feature documentaries. I get my financing from Western primetime broadcasters. The parameters of what I can say, if nobody tells me, you're not allowed to say that, I'm going to say it. What's going to stop me? Okay? Now, if they tell me you're not allowed to say that, I'm going to see censorship. So we do not need to put auto-censorship on what we find beautiful and what we need to say. E é verdade que o cinema não funciona no mundo à parte da realidade e se os nossos países africanos estão neste momento a passar todos por crises, seja sociais, económicas, políticas, o cinema, isso também se reflete no cinema do ponto de vista de financiamento. Por outro lado, eu acho que também há uma proliferação de histórias e de ideias maior que permite que as pessoas, enfim, que haja mais filmes sobre os temas da atualidade, mas a questão do financiamento ainda é muito difícil e para os realizadores africanos que conseguem fazer filmes, eu nem estou a dizer viver de filmes, porque isso já é uma realidade muito longe para nós, eu acho, mas os realizadores que conseguem fazer um filme a cada 5 anos e com algum apoio e conseguirem ter apoio técnico e ter financiamento para ter toda a estrutura, não é fácil, porque a gente tem que sempre ir aos países do Norte buscar esse financiamento, então, e os países do Norte, e na minha opinião, os países do Norte e as entidades financiadoras dos filmes em África, na minha opinião, na minha modesta opinião, têm já uma certa ideia do que deve ser o cinema africano. E isso às vezes cria um pouco de limitação, porque é como se a moldura já viesse pronta e nós temos que de alguma forma encaixar naquela moldura de qual é a visão deles do cinema africano. E não é o contrário. E acho que essa relação é criada por um constrangimento económico. E então eu acho que pensar em cinema africano jovem passa também por pensar em como é que nós vamos parar de olhar para cima e virar para baixo, não só em relação às histórias, mas em relação a como é que nós podemos financiar os filmes uns dos outros, como é que internamente, seja a nível do país, a nível regional, o Waga Film Lab é uma iniciativa que eu acho que dentro desse conceito, como é que nós conseguimos fazer os filmes nós mesmos, com as nossas ideias e com o nosso dinheiro e com o nosso financiamento, porque infelizmente, querendo ou não, o dinheiro e o financiamento acaba por ter uma influência muito forte na identidade do cinema africano. O coletivo Génération Films, legítimos criadores do Waga Film Lab, já tem representações europeias para promover e aumentar a quantidade e qualidade das produções do cinema africano. Les ateliers qui se sont passés en matière de pitch, en matière de scénario, en matière de production aussi, ça va permettre à cette porteur de projet, ces réalisateurs, ces producteurs, d'être vraiment très compétitifs pour pouvoir affronter les grands labs comme le Carlo, comme la Fabrique du Cinéma, à Cannes, ou comme Torino ou Jérusalem Lab. Donc c'est ça. Le premier but en fait, le défi qu'on s'est lancé pour la première édition de Waga Film là, mais à écouter en fait tous les porteurs de projets, les partenaires, les mentors, les experts, pour nous ça a été véritablement une réussite. Une réussite en fait que nous ne mettons pas juste pour l'équipe de Waga Film là, mais beaucoup plus en fait pour tous ceux qui ont accepté en fait nous accompagner, même les porteurs de projets, le fait de comprendre le concept, le fait de pouvoir suivre nos instructions, le pouvoir d'être avec nous, moi je pense que vraiment ça a été vraiment un succès. O Waga Film Lab já está convidado a apresentar-se em festivais tais como Berlinale, na Alemanha, o Festival de Veneza, em Itália, e o Festival de Cannes, em França. Bom dia, Cabo Verde.